tsy mitovy amin'ny olona zao tontolo zao mitady vola isika fa mila manana fahatongavan-tsaina ninona karazana taranaka ny vitsika sy taranaka nisy atsika teo aloha rehefa tonga ao amin'i Jesosy isika no ilay rano Kristy dia lasa taranaka vaovao tsika ny Baiboly taranaka vafidy lasa niova fianakaviantsika lasa fianakaviana vaovao lasa ankohonana Andriamanitra isika atao amin'ny boky ny Efesianina toko fa 2:5 Efesianina toko fa 2:7 koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny itsony ianareo fa tompotany piray fanjakany amin'ny olona masina sady ankohonana Andriamanitra zany hoe rehefa nandray an'i Kristy za sy ianao dia lasa ankohonan'Andriamanitra lasa familja vaovao familjan'Andriamanitra ankohonana vaovao enjana be zany toerana misy atsika zany inona tsara tsika hoe ankohonan'Andriamanitra lasa ankohonan'Andriamanitra ka ny ankohonana tsirairay avy misy zavatra ifandraisany amin'ilay fianakaviana ny poirany foana zay le hoe ozina zay le tsy fanjariana zay le fiainana tsy tafavoaka fa rehefa tonga ankohonan'Andriamanitra ianao dia ilay zavatra ilay fiainana avy ao amin'Andriamanitra ao mihitsy no mipita aty aminao zay no ao aminao ka na inona amin'izay ataonao manomboka eo raha nananao zay fisainana zay za ty efa ankohonan'Andriamanitra za ty efa avy ao amin'Andriamanitra za ty efa an'Andriamanitra manana an'izay fisainana zay ianao ny ninona ataonao manomboka eo dia izy fanambinana amin'izay no ianao copy no ianao conscient ny amin'ilay fiainanao vaovao amin'ny mankohonan'Andriamanitra anao dia tsy ozina anazy ilay fianakaviana itsony ny iainanao eo fa ilay fiainan'Andriamanitra no miasa eo amin'ny zavatra ataonao ka mety ambany ianao amin'ny voalohany fa tsy avelany io fahasoavana io ho maimaina ny fiainanao fa izy fanambinana ny zavatra ataonao amin'ny anaran'i Jesosy izy fanambinana ato amin'ny Genesis toko fa 7:30 misy tokantrano anankiray nahatongavana tovolahy anankiray ary Josefa nentina nidina ho any Egypta ary Potifara lehilahy Egyptianina tandapany Farao sady mpifeny mpiambina no nividy azy tamin'ny Ismaelita izay nitondra azy nidina tany ary Jehova nomba an Josefa dia lehilahy nambinina izy lehilahy naninona izy hoe ary nitoetra tao an-tranon'ilay Egyptianina tompony izy ity tovolahy anankiray ity dia olona nataony ralahany tsy tikany kanefa ao anatiny misy fahasoavana avy amin'Andriamanitra inona ny anaran'ny zavatra ao anatiny fanambinana mihitsy misy olona maro ane tonga eto hoe mety ataon'olona tsy misy dikany ianao hoe noho ny amin'ny pozinao mety tsotsotra noho ny amin'ny zava-misy ainanao mety tsotsotra fa ao anatinao misy fanambinana misy fanambinana ao anatiny no heveriny rahalahy zany hoe rehefa hopitentsika ty dia potika fa ny olo-pasoavana tsy hopotika zany na hopitenao raha manana fahendrena izy no pitena izy nalatsaka tao anaty lavaka izy sombaina ny fiainana fa tao anatiny tao misy ny atao hoe fanambinana saika avela ho faty tao anaty lavaka tao izy fa ao anatiny ao misy zavatra atao hoe fanambinana ao anatiny ao aiza tsara ao anatiny tsy hoe eo ankodiny raha zavatra teo ankoditra manko le izy nendana dia afaka satria nisy akanjony Josefa zay akanjo misoratsoratra misy couleur maro be le akanjo
nomeny papany azy dia nendary zalala akanjony dia nalentika tao anaty lavaka izy ny zavatra ivelany azonao nendahany fa ny ao anatiny tsy voendaka ao ary zay ny mampiavaka ny olo-pasoavana na ho alainao baraka io na ho lotovinao io ninina teneninao momban'io afa baraka izy ety ivelany fa ny any anatiny any tsy azonao endahany ny ao anatiny any tsy azonao tsoany halleloia ary za mampahery zay ho alainy olona baraka zay ataony olona tsinitsininy enjeny olona siaratsiny olona maloto dossier maloto passeport zay fiteny zay tsy maninona zay lotonao ety ivelany fa ny zavatra tao anatinao tsy azony nendahany ny zavatra ao anatinao tsy azony tsoany ny zavatra tao anatinao tsy azony nesorina raha lasana mavamalala ary ny mampandeha ny fiainanao tsy akanjo ny mampandeha ny fiainanao tsy zavatra ety ivelany fa ny ao anatinao ny mampandeha ny fiainanao ary zay ny mahatonga antsika mitravy tsara n'le zavatra ao anaty ary zay ny mahatonga ny ao anatin'ny 2 andro zay fadianina 2 alina sy 2 andro hitravy an'le ao anatinay ary tonga ny amin'ny sabotsao rendez-vous-tsika eto ho zavatra vaovao hidina ny anatinao indray ho trava etsika io fa ho tafavoakytsika mianakavy ny olona samy manana ny zavatra entiny teneno ny namanao azy amin'ny fanambanimbany kony fa ny olona tsy hainao zaka entiny izy nalentika ao anaty lavaka fa Andriamanitra manana planina hitondrana ny fiainany nalentika reo anaty lavaka Josefa tsy hainareo angafany ana io bon andefany reto olo reto andalo eo akaikinareo dia ataoko tonga ho atsainareo amidy amin'ny olona io nareo mieritreritra hoe sy namidy fotsiny izy io fa programako mihitsy amidinareo ao dia hoentiny any Egypte dia nisy olona nampandalovina teo akaikin'ny rahalahy zay nandatsaka azy teo anaty lavaka taranaki Ismaela Ismaelita Andriamanitra mandamina io satria misy fanambinana ao anatin'ny Josefa dia Andriamanitra mandamina ny fiainana ary za dia milaza aminao fa Andriamanitra no mandamina ny fiainanao maherezy ianao rahalahiko kalma ianao ranabavy Andriamanitra no mandamina ny fiainanao eo ianao aza mikropaka mihitsy ianao ianao aza matahotra ianao Andriamanitra no mandamina ny fiainanao eo kalma fotsiny ianao fa Andriamanitra no mandamina ny fiainanao Andriamanitra no mandamina ny fiainanao eo kalma ianao nampandaloviny teo Ismaelita ho any Egypte dia nantsoin'ireo Ramsey sao dia mba miinteresse anareo misy boikely zay ao boikely hébreu efa hainao ihany amidina izy io raha lany mpiray-tam-po aminy io aiza dia navoaka avy ao anaty lavaka io izy dia ahoana ohatrininy ty olona io amidy io mpiray-tam-po aminy io mamaritra azy io mety misy aminareo reto ataony mpiray-tam-po aminao tsinitsinina aza matahotra anao raha lasana bavy misy fanambinana ao anatinao ao misy fanambinana ao anatinao ao tsy very zany ianao ny olona manary anao fa Andriamanitra tsy nanary anao tsy midika akory raha nariny havana ianao dia very tanteraka raha nariny namana ianao dia very tanteraka raha narimbady ianao mafy zany fa tsy very tanteraka ianao raha very asa ianao mafy zany fa tsy very tanteraka ianao ny zavatra mila fantatra dia zao misy zavatra avy ao anatinao sady tsy misy ao ve le fanambinana sa ahoana fa miankina amin'le fanambinana ao anatinao ao io raikitra ny adivaritra namidy Josefa nentina zalahy tany Egypte minao fa tsy lanjaina tsy haiko na ny fatorany tsy haiko na nasesy tonga tany Egypte namidy fanondroany ray nanantona olona ambony tao izy Potifara tanao zany ray mieritreritra hoe latsaka ny fiainany nefa manakaiky olona ambony any izy ato misy olona midina hébreu mbola boikely izy io ao jereko jerena atsy manino zany ohatrininy ty zao ny vidiny vidina i Josefa dia reto daholo ny asa lahy reto ny karakarainy lahy isan'andro eny tompoko tandremo tao vita tsara daholo reto eny tompoko fo marainy lahy amin'ny telo tonga dia milamina daholo reto manao tatitra amiko rehefa arivany andro raha misy zavatra tsy azo ady amin'ny tany io eny tompoko miasa tao izy rehefa niasa tao izy andro maromaro herinandro maromaro tsy karitry ny tompony
fotrany nenety ny fiainany zareo ohatrany miamety ny fiainany zareo atramina tongavany Josefa tao i Josefa koa ny mety satria niala avy ao anaty lavaka ao an-tranona mpanan-karembe io fanambinana ao anatiny io tsy ampijanona ao anao anaty lavaka io tsy mijanona ao anaty lavaka ianao ny amin'io fanambinana io ary zay no mazava-dehibe le mpivady samy manana n'Andriamanitra satria izy mivady samy manana ny zavatra izy mivady samy mitondra zavatra alleloia izy mivady tonga sy hoe ianao rahalahy raha nety ny vadinao eto androany agny sady tiana ianao ny tiany Jesosy mety hatram'izay mety raha matoy ihany ny tonga taty fa mety tongeto ianao androany raha mety ianao dia tondra zavatra ianao manomboka eto tonga sy hoeny koa ny ankizy lasy ny ankizy vavy tonga eto mety nentiny raha aman-dreny ny androany fa raha samy mitondra zavatra ny olona ao an-trano ao dia samy misintona zavatra tsara ny fahasoavanao anatiny izy mianakavy tsy resy zany nareo mianakavy ho hitanareo mitondran'Andriamanitra ny fiainanareo miakatra trano ary ho atahoran'ny olona ianareo hoe mafy ry zalahy reto mafy ty fianakaviany ty enjany ty fianakaviany ty zany mosavy zany tsy miteny amin'ny olona ambin'Andriamanitra ny sabotage mivadika sauvetage alleluia ny obstacle anaovan'Andriamanitra miracle tsy problème io fa programme hitany ty tompony ty le patron andininy faharoa zareo inge ary Jehova nomba an Joseph zany hoe inona moa ny dikan'izany Jehova nomba an Joseph zany Jehova miaraka amin'ny Joseph Jehova ao amin'ny Joseph mila tonga saina ianao manomboka eto fa Jehova ao aminao Jehova momba anao Jehova miaraka aminao aza manana tahotra ianao aza manana toetsaina fahambaniny ianao izaty dia olona ambany fa ataovy eo anaty saina manombotra hoe fahankonan'Andriamanitra momba Andriamanitra ho anareo mpianatra ireo zao ny ataovy eo anaty saina hoe momba Andriamanitra an'io asa io mety asa kely mety asa tontonony mety asa tsy dia manahoana zao ny ataovy eo anatin'ny saina hoe momba Andriamanitra ataovy alleloia momba Jehova miaraka amiko Jehova ary zany natonga ny Josefa tsy taitra satria fantany fa momba azy Andriamanitra ary ny zavatra fantatra ao dia misy fiantraikany aminao dia lehilahy nambinina izy nomba azy izy Jehova ary lehilahy maninona izy ambinina izy lehilahy ambinina misy olona tsy maintsy hiova asa ho ambadiky ny androany tsy ekeny ilay fanambinana ao anatinao tsony ianao ny amin'ny asa anankiray iny hovay ny asa mihitsy ianao tsy mety amiko azy raha eto nitondrana azy raha eto ny anambinana azy fa ity azo ity tsy mety aminy misy olona tonga eto eo ambadiky ny androany hiova asa tsy voaterinareo rehetrarehetra fa misy olona tonga ao anatiny olona ao misy asa vaovao omen'Andriamanitra azy ary iny ny anambinana azy fa misy karazany olona koa sy ho asany io ihany misy sanatany ary iny ny anambinana azy iny ny anambinana azy dia lehilahy nambinina izy ary nitoetra tao an-tranon'ilay Egyptianina tompo ary hitan'ny tompony fanompahany Jehova izy zany hoe tsy karitra ity rangaty ty patron be volomava be ty miaraka misatrosatroka tsy haiko iny hoe le boy kely ty zany misy Andriamanitra miaraka aminy tsy karitry ny olona ary ny olona omban'Andriamanitra misy matsikaritra tsy hainao rerianina matazana fa ny olona koa mba mahita hoe tena miaraka amin'ny zavatra ty olona ty ka izay rehetra nataony dia nambininy Jehova avokoa teo aminy eo tsika vavy na manahoana karazana taranaka ny voanao mety sahirana mety mijaly mety mahantra mety malahelo mety tsy lasa lavitra mety tsy tafavoaka zao manomboka eto satria nompo an'Andriamanitra ianao manko mandehana miaraka amin'ny fahatongavan-tsaina ny amin'ny Andriamanitra momba anao ataovy ao anatin'ny saina hoe ity zavatra ataoko ity dia misy Andriamanitra momba amin'izy ity ary ato anatiko ato misy fanambinan'Andriamanitra satria zay efa nanaiky an'Andriamanitra misy fahasoavan'Andriamanitra ato anatiko ato na asa neverinao fa tsinitsinina azy io
nasa kely io nasa bitika io nasa mampiome io nasa mamenatra nefa tsy fahotana zao ny ataovy anatin'ny sainy miaraka amiko Andriamanitra tsy very zany momba Andriamanitra na asa ataony olona maro be io na firy olona manao an'io asa io mitovy aminao aza mieritreritra mihitsy satria fa maro ny mpanao an'ity ka na maro ny mpanao an'io tsy mitovy ny zavatra ao anaty ny zavatsarotra tsy maintsy misy ny krizy tsy maintsy mandalo fa eo nay no ilana fahendrena iny lesona hafa indray iny fahendrena avy amin'Andriamanitra fa tsy lovatsaina avy amin'Andriamanitra fa iratatsaina avy amin'Andriamanitra raha misy asa ao ivelomanareo mianakavy raha afaka asa raha asa afaka hoe ifandrombona nareo mianakavy dia ifandrombony avadi orinasa avadi orinasa nareo mianakavy ny fandrombona amin'iny tsy fantatro hoe mety ho varotra io hoe iny mihitsy ny fivelomanareo dia ilo fosiny imasoa iny ary atsarao iny eto ny zavatra natonga saina tamin'ny maraina eo amin'ny andininy fahefatra ary Josefa nahita fity teo mason'ny tompony ka dia nanompo azy dia notendre no mpikarakara ny tao an-tranony ary zay rehetra nananany dia natolo no andraikiny ilay andevy kely nampiome lasa nahita fitya tamin'ny patron ary ianao manomboka eto dia tokony atsapany zany fahitampity zany ianao tsy voatery zao olona rehetrarehetra zao no anilika anao fa hita fahitampity avy amina lehibe ianao ahita fahitampity amin'ny hafa ianao amen asa tsotsotra ny natongavany tao tamin'ny voalohany fa nampitomboana ny asany nakarina ho gérant tao an-tranonyty egyptianina ity gérant noho n'inony noho ilay fanambinana taloha zany io fanambinana io dia mpiakatra anao an-trany mampiakatra anao an-trany mampiakatra anao an-trany mampiakatra anao an-trany amen mieritrereta hiakatra an-trany mieritrereta hitatra an-trany manina moa tsika mampianatra an'izany mba hatanjaka daholo tsika atao anatin'ny fiangonana hampandroso ny fiangonana tsy hatanjaka ho anao samirery fa hatanjaka ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra andininy fadimy ary hatramin'izay nanenireny azy ho mpikarakara ny tao an-tranony mba amin'izay rehetra nananany dia notahiny Jehova ny tranon'ilay Egyptianina noho ny amin'i Josefa ary ny fitahian'i Jehova nomba izay rehetra nananany na ny tao an-trano na ny tany an-tsaha hatramin'izay nanendrenan'i Josefa hiasa tao an-tranony Egyptianina dia naninona ilay trano notahiny Jehova jereo tapakazo kely azy asin'ny olona dia misy asina misy hery hitoky ny olona ao mampandrosony fiainany fa eto ndray tsy tapakazo fa olona mihitsy no amasin'Andriamanitra sy ny toeran-javatra dia ohatra n'io Josefa io ne ianao raha lasana bavy ianao ne ka ohatra n'io ianao ne le no amasin'Andriamanitra ianao ne le nametrahana zavatra ao anaty ao ianao ane zany zany hoe misy fitahiny Jehova miaraka aminao misy fitahiny Jehova momba anao sy amin'izay rehetra ataonao eny ary ho tsapany olona sy ho tsikaritry ny olona ho hitany olona izany ianao za mieritreritra zavy amin'ny fianakaviana ohatra zao dia tsy maintsy ohatra zao non efa karazany olona hafa ianao zao tsy le taranaka teo aloha intsony ianao zao fa taranaka hafa ianao zao andininy fahenina dia navelany ho andraikitro Josefa izay rehetra nananany ary izy tsy mihevitra intsony izay rehetra nananany na inona afa-tsy niany kohaniny ihany andiny non phrase farany tsika rehetra miaraka ary Josefa dia bikana sady tsara tarehy inona kay ny antony anoratana an'io hoe misy dirany matoa no soratana
Josefa ozy dia maninona bikana sady tsara tarehy fa maninona ka izany no soratana foana misy fotoana hosorana mpanjaka i Davida dia niterenany ray hoe Davida dia mena volo barimaso. Misy fotoana nosorana mpanjaka i Saul dia nitenenany ray izy dia olona ohatran'izao tsara ohatran'izao. Zay ny hoe endrika ivelany. Ny problème manapino dia tsy mivaky loha amina zavatra ivelany. Mety manana fivelomana ianao fa ny fivelomanao tsy vakianao loha. Ataoko hoe mety hoe mitondra bajaja ianao rahalahy. Ianao no pasoavany ambin'Andriamanitra fa ny ivelany le zavatra entinao tsy maresy lahatra olona. Ny bajaja loatra zao ny fandehanany ianao zany olona ambin'Andriamanitra sady feno fahasoavan'Andriamanitra. Dia eo amin'ny bajaja misy Korintianina voalohany 15:10 fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny nato izao aby. Fa ny feon'ny bajajanao ohatra ny feona motocross bro na ambin'Andriamanitra ianao fa tokony bikana sady tsara tarehy koa ny zavatra eo amin'ny fiainanao. Halleluja. La zao ny namanao aza atao tsintsinina ny aty ivelany. Ny zavatra ty ivelany tsy azonao atao tsintsinina. Zany mety atonga anao iteny Andriamanitra fa maninona tsy mety tahinao. Zay efa nanao fanatitra ho an'ny mpaminany, zay efa nitsofina rano, zay efa nanao an'ny tisary, fa maninona tsy tahino satria le zavatra ataonao mahadarogy. Le fahasoavana isintona zavatra fa tsy resy lahatra amin'le zavatra miseho le zavatra sotomina. Ianao mety mivarotra fa na mitoerana ivarotanao aza ranopotaka be ny eo kakana alikany eo dia ianao tena mivavaka mihitsy hoe taio atompo ary misy fanambinana ao anatinao fa noho le zavatra eo ivelany tsy maresy lahatra olona. Zay mahatonga rehefa mijoro eto akaikinao dia manao manja be rehefa mijoro anoloanao. Tsy ny ato anato kany no avoaka keto fa ity ivelany koa mba manja. Halleluja. Ataonao ahoana ny iainao eto na feno fahasoavana zany. Misy tampona ny eto. Vao mamindra dia miendaka ny kiraroko. Vao manao ohatr'izao dia rovotra ny eto na ny bokotra ka tsy amin'ny plasiny. Zany na eo aza le fanambinana ao anaty nazavainy tsara hoe ny ety ivelany dia bikana sady tsara tarehy. Satria efa iny ny fivelomanareo mianakavy dia leo mba hisy fahatsarana ivelany zay zavatra ivelomanareo zay. Halleluja. Mety manao gargote ianao, mety mivarotra akanjo ianao, manahoana io toerana ivarotanao io, manahoana ny paoziny. Amin'izao fotoana zao ane misy le zavatra midy eo tsy dia maninona, tsy dia manahoana loatra fa le toerana mihitsy ny tsara. Dia zay ny anamboaran'le vidin'le zavatra lafo. Le toerana zany no vidina fa tsy le zavatra hohanina na le zavatra. Dia masintona olona le toerana. Kanefa le olona zay tsy dia misy fanambinana akory. Ka aza atao tsinitsinina ny zavatra ivelany. Josefa ozy dia bikana sady tsara tarehy. Na inona asa fivelomanao manomboka izao aza atao tsinitsinina, aza maivamaivany io asa io fa maneho fahatsarana ity ivelany amin'io asa io. Ny ao anaty raisinao androany ary ny ao anaty active androany fa ny ivelany ataovy misy fahatsarana raha lasana bavy. Zany sady tsara anaty tsara ivelany. Zareo ny tempolin'Andriamanitra ato anatin'ny Baiboly nge tsara. Misy fanan'Andriamanitra miasa ao anatiny fa misy fahatsarana io ivelany. Ary misy azo alaina avy any ivelany, azo importé, azo avy any Liban, avy any no angalana an'ilay azo. Fa nga tsy nisy azo tao Israely, tao Jerosalema satria tany nahitana azo sedera tena tsara. Zany hoe tsy azonao atao tsinitsinina ny zavatra ivelany raha tia hita fahatsarana ianao. Tsy haiko hoe inona ny fivelomanareo atsarao manomboka izao.
Nany ampiasana any ianao mety tsy mivaky loha azo ana fikanjo na fitafy atsarao manomboka izao ny ao anaty tsy misy olana raha ialeto ianao androany fa hiaraka amin'ny fanambinan'Andriamanitra fa ny ao ivelany mba jereo kely ianao nge mety mivarotra hany sakafo eny ianao mivarotra sakafo eny fa mety madio ve le mpivarotra madio ve le toerana ivarotana madio ve le fitaovana ampiasaina satria misy mpino tsy mivaky loha tsona tsy mivaky loha mahaly san'io ary mandrakizay fa ny azy dia Jesosy fizy tsy vakiny loha io velany za mahita tompoko za mahita fa za ny afatra zany ampiaingany fivelomanareo aza miasa saina amin'izay confinement mihitsy ianao fa misy Jehova momba anao sy miaraka aminao ohatra ny Josefa confiné tao anaty lavaka tsy niasa alohan'izay lavaka nisy azy izy fa nideran'Andriamanitra ary ny sainany le fitahina tao anatiny dia zay rangeny fitondran'Andriamanitra azy nareo mianakavy hiaraka isalany amin'io asa io hiaraka isalany amin'ny fivelomana io ary ifanohana tena ifanohana fa ho lasa lavitra daholo tahaka izany Josefa Jakoba Jakoba eo amin'ny Genesis toko 17 amaranantsika azy dia vavaka tsy andiny fa 7 30-27 ary ilabana taminy masina ianao raha nahita fiteo masonao aho mitoera eto amiko efa namantatra aho midika ny namantatra efa nisy kidy aho ka fantatra fa avy taminao no nitahiny Jehova ay ary io koa izy tonoiny izay io karamanao dia omeko anao Jakoba nipetraka tao amin'ny Labana nandritra ny 20 taona niasa tao izy mpiasa fa le patron mijoro vavolombelona rehefa nodiniako izy dia hitako fa avy taminao no nitahiny Jehova no ianao nijanona tato amiko niasa tato amiko tato dia notahina Andriamanitra zany hoe i Jakoba zany dia fantso-pitahina fantso-pasoavana dia hoy Jakoba non aleo za mba hiala eto aho za koa mba hiaro amin'ny tenako manokana fa tsy hoe ato aminao foana mandrakizay ianao nge mety miasa amin'ny olona koa mety miasa ao an-trano ianao amin'izao mety nohony aminao ihany koa nitahina ny olona any amin'ny toerana iasanao any mba mierikereta ihany koa mba hanao ho anao fa tsy mandrakizay ianao amin'ny setra misy ianao io foana mety miasa ianao any amin'ny olona mivarotra any amin'ny olona tsy haiko ianao rehefa olo-pasoavana nohony aminao nitahina ny olona io tsy ho fohiny mihitsy ianao satria ianao olona tsara olona mahatonga fahasoavana amin'ny fiainany olona fa manaova tahaka ny Jakoba ihany koa hoe mba hanangana ny anao ihany koa ianao amen tsangana maranantsika azy nitaranaka Abrahama rehetra dia niaina tamin'ity prinsipa ity ary zany no anisany tsy nampahatra an'izy ireo eo amin'ny Genesis toko 7 andininy 10 dia nivoaka avy tany Berisheba Jakoba ka nakaniarany ary tonga teo amin'ny fitoerana anankiray izy ka nandro teo ny lokal satria efa maty ny masoandro dia nakavato tamin'izany fitoeran'izany izy ka nataony ondana dia nandro teo izy niatrika ady mafy Jakoba teto efa nazo tsodrano avy tamin'ny rainy izy Isaka tena anankiray ny teny an-tanany akanjo teny akoditra ihany dia tena anankiray miaraka amina tsodrano ary raha ivoaka eo tena androany miaraka amin'ny tsodrano ny rainao mety tsy manana ninina ianao fa mandeha miaraka amina tsodrano
miaraka amina tsodrano izy tonga tamin'ny toerana anankiray izy reraka dia natory fa alina ny andro dia rehefa natory izy vato no nataony ondana zany misy heviny daholo zany vato io tadidiny Jesosy zany hoe Jesosy ny ao an-tsaina Jesosy ny ao anatinao Jesosy ny eritreretinao mandrakariva tandindona ihany keo miatrika zavatra sarotra tsy midika koa renazy tsodrano ianao dia tsisy zavatsarotra atreanao manompo an'Andriamanitra ianao tsy zavatsarotra atreanao tsy midika koa reo zay fa teo izy rehefa natory teo dia nanonofy izy dia nisy tohatra ny orina tamin'ny tany izy ka nipaka tamin'ny lanitra ny lohany dia indreo misy anjely miakatra sy midina amin'ilay tohatra taitra izy hoe ty toerany ty tsy hafa fa tranon'Andriamanitra sy vavahady ny lanitra zao izy voady eo amin'ny 9:20 teny voady Jakoba kanena hoe raha omba Andriamanitra ka hiaro aho amin'izao alalana alehako izao ary anome mofo hoaniko sy lamba hitafiako ka ho tafaverina soamantsara any amin'ny trano raiko aho dia Jehovah no Andriamanitra ary ity vato izay naoriko ho tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra ary zay rehetra omena ho ahy dia omeko anao tokoa ny ampahafolana nanorina tsangam-bato izy rehefa taitra dia nosorany diloilo le vato dia nivoady izy zao Andriamanitra ozy andeha za aloha am'izao tsisy ninina omeko anao nafanatitra zao izy tsy ananako satria inona ny teny an-tanany tena iray andeha nakarama ozy aho mbola tsy misy chômeur fa za ndray nahazo tsodrano avy tamin'ny Isaka raiko andeha ozy rehefa mandeha ozy ka hiaro ahy ianao sady omba ahy ianao any amin'izay alehako any omenao mofo hoaniko aho zany hoe omenao sakafo aho omenao fivelomana omenao lamba ho tafiako aho dia zao izy tafa hiveriny eto aho izy dia ity vato izay naoriko ity satria tsy nila volana nandroenana an'ilay vato fa vato natsangany fotsiny dia nampidinany diloilo izy koa tsy niala diloilo hiveriny eto aho izy dia amin'izay karamako izy satria anao hita ihany dia aoriko ity vato ity hoinina izy teo ho tranon'Andriamanitra lehilahy anankiray io nivoady io hoe anaovako fiangonana anaovako trano ity vato ity ho avy eto rehefa tahinao voady tsy vitan'izany izy fa amin'izay rehetra omena ho ahy satria efa nampianarin'ny Abrahama azy zany nampianarin'ny dadany azy zany dia omeko anao ny ampahafolana zany hoe anao ampahafolo-karena amin'izay hitahianao ahy satria izy amin'io tsisy ninina ka tsy afaka nomehany zany tsisy asa tsy afaka nomehany zany tsisy vola tsy afaka nomehany zany tsy afaka nomehany zany tsisy ninina nanana tsy afaka nomehany zany fa raha omba ianao izy dia zao voalohany hanao ny asan'Andriamanitra amin'izay fitahiana nomena ho ahy raha izay faharoa amin'izay rehetra omena ho ahy dia omeko anao ny ampahafolana principe fa nampianarin'ny Abrahama azy zany nampianarin'ny Isaka rainy azy zany ary nampianarin'ny Abrahama ny Isaka zay ny fiainany tetỳ aoriana taty nahita asa izy ary nizaniza tsy manana asa tsofokrano ahita asa manomboka androany ary zay tsy manana zavatra atao dia ahita zavatra atao ambadiko zao raiso amin'ny anaran'i Jesosy adanina zany nahita asa izy dia nikarama izy rehefa nikarama izy dia nitanterahany ireo zavatra ireo ary ny Baiboly dia nilaza fa tsy nitsahatra nikarany fiainan'ny Labana iza moa i Jakoba tsy nitsahatra ny nitahina Andriamanitra ny fiainan'ny Jakoba tsy nikarany Jakoba hatrany noho ilay fanambinana tao anatiny tamin'ny tsodrano rainy
sy mihery ny voady izay nataony dia ny ampahafolo-karena sy ny fanohanany ny asan'Andriamanitra. Zany vary no resahako taminao zany, zany diloilo, zany menaka ny resahako taminao zaraina izany, inona daholo ny anaran'izany? Asan'Andriamanitra izany. Ireo karazana hetsika ny amina ofatrano, ofana fividianana tany atao anatin'ny fiangonana ireny, sy fanohanana televizion ireny, inona ny anaran'ireny? Asan'Andriamanitra ireny. Reny zavatra ireny tompoko dia mitambatra miaraka amin'ilay fahasoavan'Andriamanitra ao anatinao, hitahian'Andriamanitra anao. Manomboka izao esory ao an-tsaina ny atao hoe mahantra na sahirana, esory ao an-tsaina fa tsy zany intsony ny toerana misy anao. Manaova voady tahaka ny amin'ny Jakoba ho an'izay mbola tsy nanao, hoe hanao ianao ny amin'ny asan'Andriamanitra araka izay tratranao, ary ny ampahafolo-karena amin'izay fitahiana rehetra omen'Andriamanitra anao. Eto milaza aminao, eto milaza aminao, ikisaka ny fiainanao. Ny atao hoe mikisaka, teto anao teo aloha fa teto ianao taorina kely, ary tsy tsahatra ikisaka ianao. Eo ianao fa mbola ikisaka ihany ianao, eo ianao fa mbola ikisaka ihany ianao. Melamy ilay fiainana tsisy déplacement, satria tsy vitsy amin'ny fiainan'ny mpinany koa, eo ihany no eo. Efa tafafindra taranaka ianao zao, ankohonan'Andriamanitra ianao, ankohonan'Andriamanitra, ny fanambinan'Andriamanitra ny efa ao anatinao ao, ary ombany tompo tsara ianao manomboka izao. Avy ireny zao isy fomban'Andriamanitra ny zavatra ataoko manomboka izao. Ary zany miteny aminao, na ity fiangonany ty eny tompoko, zany zavatra resahako aminao zany dia zavatra iainana ivady zany. Zany hoe manao ny asan'Andriamanitra, manao ny ampahafolo-pitahiana, sy miaina amin'ilay hoe ankohonan'Andriamanitra. Ary zany no mahatonga ny fiangonatsika mandroso, ataovy aleloia zany. Zany no mahatonga atsika mandroso, ary tsy mitsahatra mandroso amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy haiko hoe hovirany confinement vao tapitra, fa na mbola ho lava zany confinement. Ao anaty confinement indrindra no ahitanany zany fomban'Andriamanitra zany. Ao anatin'ny confinement indrindra no ahitanany zany fitahian'Andriamanitra anao zany. Ivavaka tsika androany, rehefa avy eo tsika dia amoaka an'ilay zavatra nentinao izay solotena ny fivelomanao. Fa ny zavatra tiako ataontsika voalohany aloha dia ny saotra an'Andriamanitra ny amin'ilay hoe lasa ankohonan'Andriamanitra ianao, lasa rainao Andriamanitra, lasa manana an'ilay fiainan'Andriamanitra ao anatinao ianao ka tsy azo ravana sady tsy azo simbana. Ary mbola tsy manana an'Andriamanitra ianao androany, ampandrosoy any anatinao any izy dia ho tonga ankohonan'Andriamanitra.